Maayong buntag kanatong tanan, labi na sa mga sakop nga niya karon sa inyong General Assembly. Dako ang akong respeto o pagyukbo, labi na sa atong mga opisyalis nga gipinanguluhan ni Dodong Rangas, uban kang angging osyal ang inyong general manager. Niining adlaw nauman na ang Holy Week o naagyud ta sa adlaw nga mibanhaw na ang atong Ginoo, so that akong masulti nga dako gyud ang blessings nga moabot sa atong kooperatiba. Sa ngalan sa mga opisyalis o sa management sa Agrico PH, buot na ko nga ipadangat sa tanan nga kami nagbulig sa inyong adlaw sa asembleya o kini usa ka mataas nga paghisgot-hisgot nga nagkatapok mo mahitungod sa pagtan-aw unsay dagan sa inyong kooperatiba o nining adlaw usab inyong sabutan kung unsa ang plano o asa kita padulong. Dako ang akong pagsalig o dako ang akong pagdaig, labi na gyud sa kalambuan nga asa kutob na ang barb ko o unsa ang mga panglantaw ni adtong mga organizers nga nagpaluyo niini nga kamo na tao o kamo nagpadagan sa inyong kapunungan, diin ang tumong og tuyo mao ang pagsilbi o pag-alagad sa iyang mga sakop. Dako akong kalipay nga nakita nako ang inyong performance niadtong miagi nga tuig. Although wala pa mo makaabot sa status nga large cooperative, the fact that you tried your hard nga kamo nakaabot sa total assets nga 30 milyones ka pesos, kung tan-awon og unsa ka kusog sa pag kabot sa fundamental nga filosofiya sa cooperative nga diin mao gyud ang sakop nga mao'y magsugod o pag-build up sa ilang kapital. Mao nang gitawag ang usa ka kooperatiba nga self-help organization, because ang cooperative kung dili siya self-help organization, dili siya gipinag-iyahan sa iyang sakupan. Self-help organization ang inyong kooperatiba o naa diha ang kooperasyon kanang konsepto nga mutuality nga by helping yourself you'll be able to help others. Nganong mo ingon ko sa inyo nga nakabot ninyo ang fundamental nga philosophy sa kooperatiba diha sa Barbco, tungod kay akong nakita kaya nakaabot mo og 30% sa share capital contribution of your total assets. Almost 10 million ang share capital ninyo. Kung tanawon ang porsyento, moabot siya og around 30%. Wala pa ko makakita og kooperatiba nga ingon ana kadako ang share capital contribution. Kini nagpailang you are truly a self-help organization.
Of course, ginamit ninyo ang inyong networking ability diin nga nakig-tie up mo sa gobyerno o akong nahibaw-an sa kasaysayan sa inyong kooperatiba nga kamo mga kadaghanan, mga workers ni atong usa ka dako nga kompanya sa kakao. Ug tungod sa agrarian reform, kamo na gyud ang tag-iyan ini o sigon sa akong nahibaw-an kang Dodong nga kini inyo na nang nabayaran o wala na mo'y utang sa DAR. Kani usa sa mga elemento ngano kamo successful nga kooperatiba. Kamo nag-specialize sa kakao nga naamoy kaymanan nga yuta. So gold mine ang inyong kooperatiba kay ang yuta ang iyang presyo dili mangyud mo kanaog o kini siya kanunay mangyud nga magsaka ang iyang presyo. Pero atong tan-awon o unsa gyud ang inyong panglantaw kay sigon sa akong nahibaw-an nga naamoy mga 100 hectares. Pero how much of this 100 hectares nga kini siya fully developed? So importante ang leadership o importante ang inyong pagtan-aw sa unahan kung unsaon ninyo fully maximize ang inyong 100 hectares. Sigon sa akong nahibaw-an nga kung magtan-aw ta og usa ka seguridad nga naa kay kadaganan kung ang usa ka commodity dili mosalir kay minus ang presyo sa merkado, naa sila leverage pinaagi sa ubang commodities. So usa ka aspeto nga ang monocrop o usa ka commodity lang ang gipatikad sa inyong yuta, maglisod ang pag-leverage niini kung sa higayon nga kanang particular commodity dili kayo siya dako og kita sa merkado. Mao nang kadaghanan sa kooperatiba nag-diversify sila sa ilang commodities. Unya ang diversification importante sa pag-address sa climate change. Pero kining tanan inyo kining sabot-sabutan pinaagi sa insakto nga plano nga nakaangkor sa inyong strong nga solidarity nga nagabasin sa concept sa self-help o mutuality. Ang leadership sa usa ka kooperatiba lig-on kung kining tanan pinaagi sa sabot sa kadaghanan o paminaw sa mga uban nga kini dili mo suporta sa maong ideya. After all, at the end of the day, ang importante nga kamo nagkasinabot o ang majority nga moingon nga kini mo'y atong paghahimo. Dako kayo ang kaugmaon sa Barbco. Usa kamo sa kinadak-an nga kooperatiba nga nag-consolidate sa kakao. I think you are second to Kinimer, but time will come because sa inyong specialization, sa inyong
mga pamaagi, dako kayo gyud ang masupply o dako gyud kayo nga porsyento ang inyong makuha sa merkado. Pinagi sa Agri-Co-op PH Federation, amo kamong giamuma pinaagi sa atong proyekto sa GICET, sa MINPAD, din kamo ni appeal sa 12 ka beneficiary cooperatives o implementing partners. O kini nga project atong gitan-aw nga tabangan mo labi na gyud sa inyong plano nga himuon ang inyong fasilidad diha sa Barbco nga mahimo siyang tourist destination o agri-tourism. Dako kay kini mahimo o kini makadugang sa inyong panudlanan o makadugang sa inyong kita. Daghan na akong nakita nga kooperatiba nga ang ilang produkto kakao, pero karon pa ako nakakita sa kooperatiba sama sa Barbco nga niabot kamo sa puntong medyo complex na gyud. Makita nako ang inyong mga facilities, nakita nako ang inyong nursery, nakita nako inyong processing, nakita nako ang inyong sit-up, o kini matawag nato nga you are second to none. That means you are a top-performing cooperative. Nag-istorya mi ni Dodong nga tingali kung makuha nato ang mga pamaagi nga ang atong paghimo og chocolate nga katumbas o maka-equalita nga makabot nato ang the best pananglitan sa Europe o sa Belgium. So, ako nang istoryahan ang atong partner sa CSA kung makahatag silang support nga makakuha ta o maayong processing machine nga state of the art o makakuha ta o support nga makatabang nato sa paghimo o usa ka chocolate nga matawag nato nga very competitive. Dili lang dinhi sa Pilipinas kundi all over the world. Ako mong hangyoon nga labi na gyud nga you are one of the promising cooperatives in Davao, not only in Davao when it comes to cacao, but also throughout Mindanao. O naghimo ta og exposure program dito sa Claveria, Misamis Oriental, nga diin inyong nakita og giunsa pag establish sa ilang cacao farm through agroecology ecosystem. Hinaut unta nga mo nakakuha og maayong mga pagtulunan nini o kini siya inyong ma-introduce gyud diha sa Davao. Mga kaigsunan ko, ang kooperatiba usara gyud nga atong maingon nga kini nakasandal kita sa kanyang o sa iyang institutional strength. Ang institutional strength sa kooperatiba nagdepend kini siya unsa ang support nga nahatag sa mga sakop ug unsa usab ang mga serbisyo nga nahatag sa kooperatiba ngadto sa mga sakop. Kay after all, at the end of the day, the cooperative is nothing without the members benefiting from the cooperative that they themselves establish to provide their livelihood.
So, magkita-kita ta o hinaot unta nga maayo ang dagan sa inyong General Assembly o akong Osbon sa ngalan sa Agrico PH Federation nga the only National Federation of Agricultural Cooperatives. We are getting bigger. We are getting stronger. We have many partners. We are building the capacity of our people. We are sending them to trainings so that ang Agrico PH will be one of the best federation in this country. Daghang salamat o mayong adlaw kaninyong tanan. Mabuhay kayo, Barbco.